Kwezi uangalizi watukufu wa hei Mongozi FM tosana salamu na zimwendeleni heni mahalika uno mjihundrao wakati unu wakati unu ngarjihundrao harumale daho lehi mwana mshahatu mwana maulida ikao mzalendo wa mjini ikoni jabali wenjini hanyunga mumjuao usiku wa leo haripara ukaya johanza hadi simbabi uharumwa hei Mongozi FM inu demana batura haja ho haila kaungari mjuao kai mrumshe ikao yeu hambe za haki yeu dafio ye daula ya haki ye mru mshekao ye wa mbwana wa ima usiku leo hata uwa ya rongoze wa Komor haruma Mongozi FM inde mana baturaji to wara twazinga za hatu ra waswili jerishilie makaulu ya matukufu yenge kartufu amale ngarimnika o mrongo ya behe salamu nyitukufu bali yenjeze yende nizenongo ikao do yanza ya mbio wa Komori eni male kaundwa jundao marhaba mwana mshahatu mrongo nawe. Assalamu alaikum, alaikum salam wa Komori, mtukufu na ujamalifu na mtanganifu na nia nzima na fikira nzima. Assalamu alaikum wa Komori, tosana zi gamu mnikonizo wa tukufu wa Komori wa jamalifu na mdumira mdumshe. Rwalo ndani rwalo wonte, heshima na ajabu ngamu tukuzoni, mparano na mshibiano na ukawadzima banderi juenda hule nsi hatu ikejezi nsi zogo nsi ribasa uwe ni mwana mshwanyu mdumshanyu tika ujabanu leo ndongoyo na si paswenga bondongo konga zendawu leo rijarijeri uzise leo timi banu nga manzo wakati mikadu hani aniti uzisa kanga manzo rijue bila ya imajidisi juzi fomonti rezo aji ambanga rijori amiwe bila fikiria ma kabla rani janja mwe bila shanga manzo njemba ya me conference de presse yani si gouverneur haka urongoa afikiria ma eniatuele waelewa eniatukanza elewe kajaelewa shafikira mabala nisi asante shondo wonti amba ya dungentia badi ikanye mwanzo ya dungenzali nenaye akamjukana kwa johenda waili shawatife amade namna ko jirezo nenon kaufa kwa ziensh shafikira menya elewa ni sijana hamwelewa ni tukanza mwelewe apo kaja kanza mwelewe wa Komoro asi yambwana tusinu kartumana kasinga ranzao jaula ya haki garanzo uwamweja na utanganyifu na mshiliano na mparano mani una ulime zure mana kujomba mwenjamu wanajamu ili watanganya uleto rongoa ula rongoa sijaba lundongo zondo mahangu wana mahangu kao juzi walataji wamba wandu afanye bila hao mtanganyo he majilisi afanyiwa no Komoro haukayala kajafanyiwa ni notability shale afanyiwa no Komoro izora kaulinda tindizo raziona tikanda ndongoze wandukado hibise conference juzi wakaambia wafanya bila wareje ndio wafanye bila baile tide bila la kaulinda wa joyfine bila la kaujarinda joyfine watojo amba ishowarumia ni shabaki kwa jaja mfano wa handa yembabi wa rumia ni abaki abangetika ujani mrejeni ni mwambieni na mrejeni mwende mwafanye bila baila tinde bila mwalazimu muifanye hakada ava ujaba la mjama benga fanya bila mvurana ikundi shawandu mwende mkaone sakaka na ujua vumbu wa wandukando wale mapesa kamna ujua wa vumbu otengweni hakanga mjuwa ezenwe namna za vira yabo ntanke nga mjuwa wandukando warenge mapesa ya majilisi wahala yabo mtuduka yinkuji mwahima maka utanta wandukando wale mapesa yabo mtuduka mzia mwende zanyu chaka mjajo hii mabala mabinga mfanya ubila wakasi isi rikanti kaulinda bila shamtuju wandu wakabala ilade namne bila hao wakufanya Parce que haina wandu ngone bila ya hao. Chami minga muziso. Yevame bila makaufanya
Yemrumi ema pesa ya rumiro ndavange mje mfanye bila. Pasikuwa mrumia ngeba fanywa bila. Mkana mapesa mrede mema pesa ala ya hanyu ngamrumi yao na ila tidena mna kidhomana. Ganzo dhomana ya juo mwiso lumwandu. Mimi tika urejei vanu njeni mwambia ini kana mrejei ni wandu kanje mwakavala mwende mwafanye ebila barikati ngari mlinda oni mfanye ebila baila tidena mna ebila raka ulinda ni wandu mwakavala mje mwifanye eza vili tena ngamu muziswani pasitweze ndogoza hundra feswali ni wanaume mwakavala kamjajo kubali wanashohanyu wabaliwa wajetengweni vala ilati de bila rakawilida karja kawinda bila mwende mwarenge mbu mshafeswali nje naye vala mumnike mikro mumvaze diramu yako mumnike mikro no na mreje mbabe zankiliza hanyu bafikiri wandu wafanye fikira ila kavati mtu yajokubali mwanamshwahe ya ulawe mbu mahe nile jamvi na mbabali kumani mwende mwarenge mwanamshwahe mumbale mjevala nje mumwonesa harumwe juni wakati kao gasina mhawa kamili garone bwana nukamja paro dale mwana mshaula jabala kamja paro hima mandraji de place rondo hai rabana rombe juwe nduma koma ça se fait le makanda mamrenge mjebala pour profiter d'occasion kaila debia makauja mfanye no mtiri shangazi banga rambula nao balusiwa komoriso antipia Komore nzia ihambili. Ika ujubo goba juu, sud nord. Bas, abongatu chula nao. Hama ingeke na ukiri leo inu. Mjemri renge, wana umahatu. Mrenge si wanasho hanyu. Mrirumia, ukabala mka urirumia. Panda ya ena, haina fumbili rende vala. Rende rabi anzalina lawe. Rabvua. Rajua, radaridi, rimebala, rikaba bala. Ni wangu ume, mritende zangarjuri wane mbana, rikewazima, rimsaidi yeni. Chakarja kamada, vala nganya fikira zanyu dingoni, mzita hao. Karina ukubali. Kanga mwandu wa mbunga wane, neze fikira zanyu, mimi nsumdungani. Hauka mimi, kamna ujamjamdori rumi ya siwanashu hanyu, wandu wa shahanyu, karja kubali. Haukati kamba nyinyi wandu waume maritende ya bala ngani mavamana ilani manara mdungani. Shamjamka urumi ya wandu wa shahanyu. Wana shahanyu. Mritende za dingu usoni. Na bala. Udinguni mwani ngani ya fikira zindu wa jina. Rireme majilisi. Mwende marenge mapesa ala. Mwiyakaze mafungu. Hamanga modoma ule mhogo na nyama. Karija kubali. Na mimi. Gamu mdongo zoni. Kai mapesa yala haina mgilia hala ngamjonde hani jua haina mgilia mapesa majilisi na mjamjo mtunosi yoni babyo na mke maclair parce que mwada kamturiria si wanaosha hanyu ando chanyura kabala rakawane bana na sinani vangu mimi mtumriani ngamjo himana beje namne maritarao dina mnarjoma batu sikarna undarao nini shangara nzo haki ilawe kina ukiribwa militaire ukene mapesa upashie naona rija mwende Senegali mje kamjaribali la suite nikao biji mribali na minga mwanzo na mbegu military umani faridi harambi ya kaa harambi ya kana bo military tabiti kama pesa anuda bo bale onde Senegali faridi hazaba o bandana zetuni wewe bo military mwamba faridi hauteze sheri asiba mdemo hiyo na wakati wakarambi ya rika wandu washe watano wakati wakarambi ya disiyo ikawa wandu washe wakabala wakana uwadi wa Zaimeri ninja kana uwadi wa Zaimeri j'étais conscient wakati wakarambo abangu militaire nga mutaho mrejei ondwa unjili wandu kando wakanaona wala mrejei mfanye mkonti wasaya rijue vame mapesa yangu ya waswiti ilondele fungu la handa jitekelezao nimwambia oni ni wa Komoro na bwana hatu karja hansi bwana hatu ngari wanao tena ngari wanao ikanga bwa lejeya minja lejeya akaminga mwanzo de ya haki
na ubeshele ndo mahatu wanaoma hatu marhaba walone jaula ya haki Komori akanga munesao watani muhana akamwima baha ngamunesao kamsamu mwiviwa hapo nyinyi ngamrinikao bwana batunga mrinikao kurash ya pima rimsendieni eze majaya vili ngamdongozo mwana mahangu Abdalla Abdul Hassan kami husuive njutaha bwana yaho iwanile Komori urensi wanu wawane ya hao wono paske bwana hilo hunu bwana hilo nubu Abdalla kuna ushida wiwane au bwana hilo hunu yongyo nziro abenge njuta Abdalla bwana yenu utike hunu ikenti hunu Marseille wanilwa hunu Marseille utinjie bwana ya hunu Marseille baba lwandu kwa tuwa na nizinga wala nkode wandu wanao makalima yode namna ndoka wazima wotoka makalima ularongwa abenge njutara paske bwana yiwa nao yoni wanao ikaushindi uhimi ngoto weze interview zao weseye utahe solution wandu watanganye wake wazima shauti parwa paske mjokana zila pia ngopara ngwambiwa shaika bande upara biwa ngebiji utahe ujue eze kuli ngizondaba eze ndabo ngizondaba walawe yune ndabi na jo conseiller walawe Marseille wajibane wajaranje wo utinjie problem ya Marseille wabule wajibane wo wajaranje wajisulishe wo hakama mjukana wajuzi wa enamna wakawajitanganya wajitambaza wajuri babo wajitanganya abenge njuta bwana yenu ya Marseille Abdalla utito injia hata baba lusisi ndarono zinji zibira ugala sha oforme katuta rizambi parce que si sirikara ngwe debi amene etika utaha ekanga ejushi na inkinishi ye ezenguza Marseille zinu uzilawe utizinjie utinjie Abdalla wane bwana hoyo ko alhamdulillah we mrumme gojo shinda wane bwana shaidonu Marseille utinjie bwana Marseille Abdalla yene mbabe nuhambi yao ekawisha mwana mshwao si bongoza Chambo Mungu wewe ngojo jonona na defu yangu ni unjuge c'est normal parce qu'on a déjà mu doit juger non ngojo jonona defu unabiebo mauli ma defu ketini namne mimi ngamanzo niwambie ntankenga mkango wangu bwana ngarona bwana nzima akamimi ngamanzo azali yalawe haina bantu balu haki lazimu ritahe rijo banu yaki iliyo hakantange karana bangaranzo bwana ya haki wakaondoa jina dingoni wadale ndo zindo jina wantu wazifanya karna kubali hapo ngelewe yinu na rihime ritawa hano heri iliyo ritanganise baba lwa baka bati za ukaride ushindana haba hanga wa action ya lazima rifanye hakanga monolo komori wasa wahimi longi minga mlatoji bwana umangu wa babangu ondo mangu na rihime riwane bwana inriteleje mambuka dolemewa na mzo hitwani ritentka ola kanzali ola kaja kanzali na lawomva wote ndio mva rilio hakeka ruanzara ngali wanrulo na sima pia wala wakanzali no waonakeze no ukaswanda wa recule leo kama ujari mera menga rema wala ba kanzali parce que ruanzara ngali wanrulo na sima wala pia watu kanzali wanu hamande namna na parishia moya vungu lwa kekamro njia majankudi hana vinyo yojo ubisa yojo uzima mndo mangwitika ulala tejimam ni mande bwa komo na rihime tilejeba mkodwana mkodole mwana mjo hitwa haukasi sirlemewa ni anzalino ni andarino rileme warisa rileme wana walawe ndizao bawo ni fatigue
abangetika huja mlete video ntina makana menji amba bokomuri itutindao ka ezijani buzo mbili na mwesaiye mjitsanganise kwa tima bamushiliano mwema dwangu wavunao hindu leo wala tivure paso hapo karna parojenda huli karna parojenda karibu na singa ranzao mbanatu inu iwaswiti hapa ngile wenu amungwetoji bwando mahangu na nywana mahangu na mrenti ezen kutu parce que tindasi wana washe dani wanaume de mtawe etrubli ngamlatoji mimi mndu mshenga mndongozo ni bwando ume na muhime ntirejeze dingoni si wando washanyu wanashanyu parce que kaurante malawi hatu ndoma hatu nona hatu rodare imavala rangu 17h ata 20h hapo kaulinda ni wando wamemakabala mbale mavuna mema mjemrinike hawi bwana yenu ngomuyana au mdoteliza mrumshe shetikeni yinyi wandoume de mtongo tendi na mrumshe halu ekaka jate de bwana kenono abigetika ulataji na mrenti bwana Roma hatu baba labanga mrejiza udi mwoni swando shahani wanashohani akabala tidabonda kawa switch marhaba mwanamsha hatu maelezo ikao ndo waone sayabo wa ima ni ikao ngamdona urambia okay mwanamsha tu ha njiarma polemiki ngamfikiri hama wandugu wajuzi saoka isabarindi ni ikao mpwaro wangu mwende no mwatsuhenda shale waja wambe uka kwa jafanya bila sababu watsuhenda ukaba ni jokirike kujajua ka bila fanyiwa mimi kwa jani paratishia mimi mena tuenda tijoka kama nafanywa bila mimi tikanda nongo zike clear no yude mana mimi tishia parce que mimi mingamjuu ye kujajona aula mahadisa manda yanu hakamuzone sanrobu kabanunga sarma bwana nzima rawanu rawala manulo Marseille pia sha azalina lao kejajo ka aula ukaushinde ufanye nzia upare shefu ikao ndo akamrongoza bana bemzo watu mze military kujajona aula umpare umwambie kujajona aula upare rija au umwambie ani uparo wandu weleze kana mfanye ndongo kadha batsino kale huja vanhu huzama ekutsono ka vanhu ambesenga vanhu rajuzirangano ka vanhu ngonzo minye embwana afikiria ma ngojojonda ntini jibo wati warongo yao wandu wajibo wao kwa jajwa kamini riona na sina militaire timuzisa kabo militaire garantori jue mwiso hema jilisi wano rijue parce que ngaruziswa wonziani tulta haina mdungu torusaka ebale mapesa imajilisi ya militaire kajaparo mimi kajaparo nikaja jawabu wano hapo mimi njajo zingara military force yanabye ndongoko katudi no poser question katuni katunjibu parce que ngabo sikuraona na namwambia bo militaire rika fait à peu près 5 personnes rimwambia kabo mimi wami ndiye nampoza na bo militaire ebale mbwana yenu ngendo atabi majilisi ya ye parce que ngarono haya si wando rwana bwana yenu wano ngaruziswa onziane mapesa militaire kajanjibu shahanjibu hanjia mwa suje indwa jina banguti onokana ntunji ya ni mata ke ajombati make respect yondo nakawo hivi shatika ulinda ntanke wo wamengo afanya ubila aloro mimi ngamjua parce que rangoze ngozini ngwadojivura ngwajivura unami mimi amjuka ngwajivura wanu ngwajivura nami yemzaze eka abahainu hamande helu zamba mapesa yanu ya laiya ukangamfikiruka ruono tengo jinjila kala jundo banu bala angamfikiruka kwa agenda zao wambisenga bo mahadisi andani wambilwa eke mapesa yanu ukabanu woni mruka toto waze siriza hebonze eke mapesa ni choka yandu kaya ani umuhimu wao jwanza wambiwa ukaye mapesa ngayo haukayati umimi wangu dojua ka mapesa ngayo arumilwa sharumilwa walenga efanyija ngyo yondahu parce que amande na rongowa siparongo batangara nzuri juwe mapesa vanu ya ye kawa hupara privé wa hambia hamande helu ani puna uje harmaze television uje uzambe wajoshinda uzingare sirio kwa namni para wanabi moi je sais mana na jipermettre na imavanu tikana mine mwana mabwanangu zetuni numuzisa numrapprocher plusieurs fois kabo zetu balo bwana ino zetuni na da nsujua
samahani mzazi Baraka yevanu kamtsuono kavanu ngavo ajali ho kavanu atake ngoishozi nji wandu wamparo na madelu azambo kanga muziswe mapesa enu haku kam wewe kutushinda rambo kaijo kiru kavanu wala wandu janibu kinyume ekarano zarambe danu wandu wa azali wanu ndo wafanywe presio ya mapesa yanu hili mlawe mbana mdoka jumwa uvumbwe mapesa yanu ani kamtujwa kawanga mndu milioni wandu wala on s'en fout de eux. On s'en fout de eux. On s'en fout de eux. Wao wafanya zofanyari warisepa gatano kwa jashini. Shami ngamjuo kawa pose question wao. Ngamjukana kwa no porojoni para wanabie devi. Iwe babi yo ngamisur wapose ze question hizo ngamisur kwa no paro. Hunu wanruwe sawa ngabo wandu wandisa uzone soka mapesa pia yaka 20,000 euro eshabaka bahainu 9,000 euro. Apo mfikiruka mbabi yabakiyo yamsebidu wende ndani wende wauzise ukaya ye mrumarakana 20,000 euro wabaki 9,000 euro ema pesa ya saya ya rudanda rahano kauheva nu wambeze ngo hizo aungo nochi ishia eva luwo juzwa kanda fanya bila kwa jajo jua wo wapare wangu kando wakaru mabiro parce que minja kama biro njaka mabiro wala njaka makesi changa mondo nuzise ewo kwa jajo jua uparo wangu kawa kama biro wa hadisi baluti mpaka rende sonti pia sawa jojo upara bandu liyo wandu wa hili nisi wandu wa hili para wandu wa hili wajua kensi yemana mimi najuruhusu njevani njendongo nga mamilioni bwa komori militena habaka na ureseve mndu mpaka zali asobonti iyo de mana najipermete na javanga avonga mko clair parce que minja ina vanu kibeto militena habaka na uparo jo para mndu wa hadisi mpaka zalia iyo nchwambia military ndabo iyo tijishiria o mashishoni hangu wakati na mwambia kabo milite eseye rihunde solution habaka na para mndu mpaka zalia dangu wakati kanzalia dangu hapo karsina besoin kati hapo ni mndu ngochodunga ile hatafsire kariele wanroka ekaye mbana yinu yenda hatazali hasivonti ani kuna utsaha ujwe bila hima pesa mtena je m'en fous de bila d'accord tutabila wakati kanzalia so monti tutabila wakati abwe bila anza kusamba na tuanzalia lawe ngana hatu anzali na lawe minga na allergique na anzali d'accord ntumta anzali wala ntina ula shembana ye kuno tu wabira message wambio kana mwendeze na mmaneze mbana za hanyu mtwanza mrambi bila mwendeze mbana za hanyu mumsise azali bana katikadha sinonga rjomka ushani nyinyi watino ka hokabanu vanumi wanadamu warenga kale swala la hema pesa nunga hewa haku ani ngalitio rabusha wanasa wanruasa yangu afikiroka vanu yembana wanruazali ngwamboka sair saru washindi wala bakarmeli swala la hema pesa comme je te dis on s'en fout d'azali sisi ka tutawa ishili sisi somo mwatu na ranjomba natu ikaze baha iwaswili bali wanruazali wao wajamu wa trouble no kartwa ishia yoni mana mimi najiruhusu vanu kantanke anzali e groupe ya ngwarema o batu rike masolidi riwakase yone intambisha mimi alors on va poser ces questions oui wao kwa jaka mwambana wao ils sont pas dans le groupe combat mimi rango première rango le 24 mars tinjaru mwambana c'est pour cela les manana di permettre na jaba et quand il va nous ngambongo je suis pas parler bête mimi ti rapprocher militaire mambo militaire na essayer runde solution alors abu mimi mbati ni pose question kana lazima za ngosika sirini valuzila wakafanya juzi samedi wajojo usifanya sirini waji pare wandu wambie shawa unjilia wandu na wandu wa unjilia wala kwa ulinda waone bila no atuambamba bititi au inji no kaja vumbula abo nyinyi mpozoze question na mreje mwende mauzise wandu wakawala wakaabo wa samedi wakafanya bila mimi mtama bila abahainu mzazi Baraka ye mbwana ya hanyu ni daula ya haki kaunga mdaiwo kai azalina lawe ngamwi nikao dativanandi ani dativana mahaindini yani hili zenongo zinondwa zio kawa komoro sawa lemewa kwa tujua wake azali kwa tujua wakendanyi wanadamu sawa danganya ebanu ye ufanyoze mbiyo wahonde shawiri haraka ndani hoshina mto azali yede serikali hoshinda wafanye shawiri loka mtsanganyie mwelewane ngedi ngohi ya enyinyi mjenza muda hao banu ngamtsingo hambe helina hata hino wakati ya jotsa wa 70 sisi
karjajanti zami ya paskuri joanza karango skura dubo mabarani kanzali ha ala montishana ndongo na nzoni rongowe ani wandu umatu walobazima vanhu boshakri kwa sikonyo nzima parce que wala wavuruhula yone mana sisi rijipermeteo yone mana surtout ni jipermeteo ni maoba ndongo parce que ça m'a fait mal tant que bwana yenu wanaume doit lâche parce que tindasi wandu washe doit mume parce que ani mndu ngwanzo kibala yenge chef ishode shirejeza udimoni mimi ngamreje encore une fois lirongozo ndo mahatu nona mahatu kana mtsanganya wazima de bwana ijohenda wazima mimi katini bamsamba mapesa lazima bien sûr parce que bwana kajiona batina mapesa yehu kayaje mtsanganyiho wahe opposition ranzio siku wajuzi mjini Sujini nana leo harmae hotel select ya Moroni huono furaha ndini ya hundika waone opposition tsanganyiha harmae bwana yini bien sûr j'aimais je t'apprécie tijibiwa jabukana njonze namna opposition watsanganya pia kwa Mori njonze kwa lomunu warenge mfano nezabira Komori no watike president watike chef parce que shinde shirejezao lingoni haina mtu mmoja bemide chef mido antontende hiyo ni rejezao lingoni kama Komori yakanza ba novalo chef na hiyo Canada hule wana bien sûr tijibiwa na minga mambo Mungu Mwenyezi Mungu amnikeni ushindi na mvu na biswara watike ujwada kana mimi ngama njontende usoni Olande ni ule ntende yonde ni mombele yaoni wandu mahangu kana mkazi bata sisi lomunu karna ulashi minga mema bwana ya haki anzali na lawe chake na unzia parce que wani rajamano leo ino garanje bwana yenu riende shawolo Komori isombezo ndinu parce que Komori ngarijua ya mwisho ulo Komori il faut les finances bon nekaka jeshinda ra finance abo imasheke naenda non parce que excuse-moi parce que Komori quand leongo duba pareni ibidi kane bije ruwabeshe watemagari ibidi watoe trat ibidi wavae triko za honesta wibivuka yemba anzali na lawe nene le javila ahe ema pesa yanu ngarjuka ufanya hata ritowe wakati ka urende bala karja una bila karja jwa shabaki sharumila karja jwa shili mais voilà c'est ça que je me permets pour parler mimi ndati na kana njajo na parce que zinu ritsaha mimi ti rapproche militaire samba militaire ngari bumbulwao militaire wojustamani bo militaire kanga mu rapproche bantu make respect changa muni content que wende chef wa hidawla haki parce que tu rapproche près de fois samba bo militaire ngari leziwao surtout ni wakati mtu rapproche e bale mapesa imajilisi tu rapproche unadaka tida hizo mrongo wa hizo njazisha michecha mwandaka mnaure seve mndu mpaka imajili azali alao naam mtazahatu narilawa harumai sujet ino ya hunu Faransa mfikiru kawandu akawarongoza wesa waishia nana umtsanganyi weka hutsaho ka mtsanganyi nyoti pia Mwenyezi Mungu jalia ike imukalima walirongo abantu Mwenyezi Mungu jalia maudu ranyira military ra wao pia mtsanganyi wazima mkate shawire husuma hadisiani atparoha abantu tena sha waja huo kairini huzise hoka hunu ngari shiao ka ngabo balbala ya ukaya ngabo magari maili kao yabisiwa haruma wa mji wa Mtuje waja uye Mongoze FM nano wanadamu wenji kao sisi ngarlaoneshe tendo isho ka banu le gari la serikali ilo la hatu sonti pia okale ogari lirengwa lende libisiwa yabo ekanga bozo mada yodai kerondo zingaro wandu wa teba hanu wa usema suala wa hundashawiri rano minya zila za daulo kaenti yatu kejana production kejana ufanya magari yabo lemba gari nzima rutende hulu bonze ija sidiri tamndo sisi ngarlani oshe tenda isho enyinyi daula ya haki hapa hai mwitu ndamanisho mshilani hau ngamshi ungao mhono pour moi ngamonoka abukar turangeza shangari menyao wano omenya gari yoti solution ota solution do paris wanaja muwano riwazinga riwatenkaba aje namna waritenkaba ya shaumenya wakati ka urileme wa ndaromeya abuntankirende rimeye litijari menye hakanza liwoyi weya tu pariswa fasili anza liwoyi fasili wa parisi wa sha si Komori si wahara shamimi wandukando amenye magari njamba wafanya njamba wafanya naye shamjokana humenya kerengeza ikerengeza
na singaranza ukanza ali mezi Muhammad zane ne sharshahe zilambaiza magari na zilambaiza ziri zilomobiro zikeyabo mndu ajina ya jakensi wana iyo ndio rajuhanza abanga ula mmenyo ani amunwa mayoti yabuka turengeza Japokana dena mnara mukanga mimi nga montoji ni wanao mahangu ambo mahangu. Ni mlo pare na mwane bana pare, ni mliliyo mwane haliyo, nisi mwane haliyo. Si lo Marseille, rijara njene ya hatu. Haukeshukula kaujitanganya Marseille, kabati mdu ya kaujaritanganya. Rijitanganya abo, rijitambeza nga rujo ujitanganya. Si wasi. Hama mla toji ni wanao mahangu, mlo Marseille. Na mweseye mjaranje. No. Waja huo rjuanza rijue hauka huzone sayabo ka wewe mana ubabu hawe za hema pesa yanu ndoko johanza magari ya jojiri ya jiriwa wanrodo wafanye ya mandamano kari ele wanro ka wewe ujuanzua komori pia wajuhe wakenkonyo nzima wasoparenu wambe azali roha ya rohe batina bunduki batina usiku wabwe batina usiku ye harumai mahadisi yayo pia ujo hanza bana mdaindini zenongo zinzijiri. Ce journaliste ntojanza njo bota sema ulu nwambanza ali hasalawa. Ezatifi. Basiko mjoke mapesa kutoka nao karna hula mzinga. Chandu usaidia wala lo komori. Mimi ngamla toji. Mimi lewa ba komori wajuha. Shangwanzo msanja. No. Na lazimu sisi rohonu. De dosane parce que c'est des fanyo wazirunda mapesa. Yude bahanu na jamoja raja ukaleona rijwe bila parce que aba hewa komori wa hini. Shai lazimu riwa pie. Message ya mwiso ilidojo bayo mpango barisari depasser dakika. Message ya mwiso ngamdulete message ino niambie wanaume hangu wando mangu quel que soit gabajoka kwa balbala utindi hondiyo shanga mnato message ino narsanganya kwa zima badi bwana joba rani mlo mshangama rani mlo jamali na mwesaiye haini dhambi ya jirenga kaye dhamana na uneso udhamana wahe yone babi mimi yone dernier mot ni mnika woni ni wandu majirenda kani mazefu bahile otikati nga mumlindoni o chef hanu mtanganya wazima jiwalo komori watanganyisha riwime rwane bwana hatu hunu Marseille walo komori wane ya hao walo hunu riwane we hatu rihime ritanganyerende rawane bwana komori parce que ka komori wahimi abaketu tubidiri kensi ibidiri juwe aina vyo joka urwaba niridunge tena mingami nzima njo idunga ntitengwe mbili hakamini ngami allergic na nzali na lawe mingami ya majaula ya haki tanki ngami ya majaula haki hawe lazimu nitahaini bame haki hii ili yobu wa komori shodesha nyatibalu utukufu na ujamalifu wa komori eni ajibiwa yo nuru ala nuru katirongwa nayi ngamtakoswa maa parce que wakati mdu dérape wakati mdu rongwa nayi ntinamba moi je suis une femme très parfaite chez katirongwa nayi abo Mwenyezi Mungu ya nubia katirongwando abo Mwenyezi Mungu ya nubia shane mbabi mimi latawo jibu wa komoro na rihime riwane bwana inu daula ya haki wa komoro surtout Marseille. No, marhaba ngalizo watukufu wa hii Mongoze FM ikao umwende na hushilia ya mwanamsha hatu mzazi Maulida ikao hende na wanesa za fikra zahe hapara haku wa Marseille watsanganyihi wa wane mbana bal hapara hawambi ukaya na mjuo ukawaniye mbana hatu nzima azalina 70 iyo ndi makalima ya mwiso ikawende na ulawa uhanyanyiha mzazi hatu waja uye ketoka hanjia harongwa nai abu hamade madehili ya zonesa uo de ulime wahahe na ulime kwa unashiba makati ujo randanda shaika harongwa ando udo sedu wa Mwenyezi Mungu udo wa msaidia ya rongwa makalima marahafu yange inga dono mwambianuka na mrisa miheni poto ikaondo la vira au lijumjoli ono bahanu banu bayo pia mrongoa rara siraka ufilme ngarijoka kale obwa kama hadisi yendo viranai karja shindara rajuo kangolungu jonjaro gwenai yo jojwa jozima shaitima yotima stehi hatu orzimyambu kamera enge na mrisa mihiba karjamumbi sa jarongo nai wala karjamumbi sa yarongo wendo sisi majournaliste muhimu de ze message hokaziroha enge hampata mpakanda yabo ze famille pia sana na mlale haunono insha Allah emergency haki